Hello guys! So part 2 pala ito no sa I wish you na Christmas night. So dapat master na kayo dun sa tinuro ko ha. So sabay tayo. Tayo to. So, doon pa tayo, no? So, ano pala yun, no? Do sharp. Do, si. Ito siya. Do sharp. Tapos ti. Then la. So, ito yung la, guys, ha? Excuse me, guys, kasi ako. So, ito yung la. And then, again. And then, excuse me. Again. Ganon. Again, sabay tayo. Ayan. La. Pa. La. Pa. Again. Do. And then ending yun. Fa. So. So. Fa. Fa. Mi. Excuse me. Again. Ganon. Perfect. So, ganon to. So, ganon. And then, uy. Ito siya, Dino. And then, uulitin naman natin. Gayon. So, fa, Mary, na yun. Again. So, from the start. Again, Becky, masayap si ate. Again. Ano pala yun, guys? Sorry, excuse me, guys. Sa ikadalawa, guys, no? Sa dotila. Sa ikadalawa na dotila, guys. Ay. Ay. So, sa ikadalawa, guys. Fa, so, fa, Mary. So, dito naman, ulit naman. So, dito naman tayo.
sa. Wait, guys. So, ganun, no? Ano lang yun, guys. Badang. Sakit ang tiyan ko, guys. So, ganun. So, ulitin natin. Re, la, ta. Re, la, ta. So, ganito yun, guys. Nakita nyo yun? Pagkatapos dun, guys, ha? La, mi, so, sa, mi. And then, next naman, ano sa, re. Re, la, fa, re, li, li, li. Tu, tu. Yan! Diba? So, yan yung part 2, guys. So, done na ako magturo sa inyo. Bye, guys!